Ayan na po si Papa. Nakahuli na yung ano, fish trap. Unang fish trap. Ano kaki? Ano kaki? Ano kaki? Aslay! Ano ko? Hindi na yata na uli. Ayun. Ayun. Nun pa lutang-lutang pa yung ano. Barbarsa may tatayo. Lumulutang. Lumubog. Nunubog yung ano, pista taso. Wag! Natita na yung ano. Yung nunubog na naman yung ano, fish trap. Hindi ko yan papanood. Aray! Ay, sorry. Aray! Sorry. Ay, binadit. Binaditad. Ay, sorry. Sa binarasakti ba to? Oy! Aray! Natin. Nagsakit. Pero may makapay-strong. Oy! Ayan. Hoy, dali no. Nunubog na ang ano, isang ano, Hoy, dali no. Party. fish trap niya. Dato lang dito pram talaga na eh. Naglang! Naglang! Dato lang dito pram na eh. Oh. Yun. Nakikita naman ata ako. Lah! Sinama na ako. Ayaw niya ipapaw. Huwag kayong muna napataya naman. Tutuloy mo po. Ayun lang. Ayun. Inuli yung dalawang ano. Huli na yung dalawa. Nunubog na naman yung fish trap.